Perfecto. All right, so thank you for Ya, your patience entonces there. gracias por la paciencia. My name is Dr. Mi Alexander nombre es Stokovich. Dr. Alexander Stokovich. I'm currently at the Department of Actualmente Physical estoy en el Therapy departamento de at Virginia fisioterapia Commonwealth University de la in Universidad Commonwealth Virginia, USA. en Virginia, Estados Unidos. And today Y hoy I'm going to talk a little voy bit a hablar about un poquito some research acerca approaches de to neural control of investigación movement. sobre el control neural del movimiento. And I'm specifically going to talk Y about some of my específicamente voy a hablar de algunas experiences de mis about how I experiencias chose to sobre get into cómo research. llegué a la investigación. I just want to start off by acknowledging Solo some quiero of my empezar funding para dar sources unos that agradecimientos de la related to the financiamiento que studies están that I'm going to talk relacionados about. a los estudios. And firstly, that is an Australian Primero es postgraduate award for doctoral research una from beca the de University posgrado of Wollongong australiano in Australia, para el doctorado de la which Universidad is de where I Wollongong did en my Australia, PhD. que es donde yo hice mi And PhD. current funding through my principal investigator, Y también Dr. para James mi Thomas, investigación principal que se llama James for Thomas, the virtual immersive gaming to para los optimize juegos virtuales recovery inmersivos para that optimizar la I'm currently working recuperación. to. Es lo que actualmente estoy trabajando. And so, Así que, like many of you, como muchos de ustedes, coming out of high school, empecé, empezando del liceo. I was a big fan of sports, Me gustaban mucho especially los deportes, football, especialmente el fútbol. and not really knowing Y what to realmente do no as a sabiendo career, I mucho thought qué hacer I con would mi just carrera, try to do something that I solamente quería liked, hacer algo que me gustaba. and therefore Y por lo I tanto decided to go into decidí kinesiology ir a lo at que es university, kinesiología en la universidad. and I wanted to become a physiotherapist. Y That me was gustaría my ser un thought. fisioterapeuta. But then I got to university, Pero entré a la and universidad I was exposed to many different y topics se that me presentaron resonated with me. diferentes temas que resonaron conmigo, particularly anatomy, particularmente biomechanics, anatomía, motor biomecánica control, y control de motor. and it was all about how Y different todo era como en structures la in the body diferente come together to estructura funcionaba provide en el certain cuerpo para functions, entregar diferentes funciones. and when we combine these functions Y together, cuando that we combinábamos estas get this funciones, coordination to hacíamos create que a diverse esta set of una behaviors, coordinación para crear and that all these diferentes behaviors rasgos de movimiento. are Y todas estas rapidly cosas, executed by the central nervous system. cómo se forman rápidamente por el sistema nervioso. And these interests led me to get Y involved esto me in llevó teaching, a llevarme a enseñar. and then that led Y me de to ahí research. me llevó a la investigación. And so that's where I am now, Y ahí es donde where estoy I'm ahora, investigating que the neural estoy control of movement investigando through many different el sistema de mechanisms. control neuromovimiento. And I'm sure you can agree with me where Y it supongo seems que as demás though pueden over time decir conmigo que my hair seems to be going mi from pelo parece the que top va of my head desde and moving de mucho pelo, towards the bottom of my face. ahora de a poquito se va acercando. So as things come around, things are always changing, and Casi the way that we como think que about todas las things is cosas always cambian a medida changing que from pasa el what we tiempo. originally think. And so I thought I would Bueno, align pensé my research de experiences empezar with de mi that of the investigación different stages of research. con eso, los diferentes pasos en la And you can see investigación. that here on the left, Y como where pueden ver a la izquierda, donde generally we start generalmente this empezamos research en discovery esta phase, parte de descubrimiento. and that would be looking at Y eso theories sería and como ver mechanisms las that teorías, underlie mecanismos que human se function. hacen la base de la And that función builds the del foundation movimiento. Y for eso us to be able to lo apply usamos como base para into aplicar, a clinical setting. para And aplicarlo that en un eventually ambiente moves clínico. into what Eso es lo que a después nos number of llevó clinicians a un will use diferente in tipo clinical de practice. And personas so, cuando utilizamos sistemas de movimiento. starting in this Ahora, así que discovery phase, some of empezando en the el work sistema that I'm going de to talk about, which came from my descubrimiento, PhD, voy a hablar sobre lo really primero que relates llevó to en mi how we PhD. prepare movement, especially Primero, when cómo we have preparamos el these challenges that movimiento might occur to balance. y también cuáles son los desafíos que ocurren al In balance. particular, I was very interested in En this particular, también interplay between estaba movement and interesado balance, entre movimiento and y how we balance control y very cómo large segments controlamos like the grandes trunk, partes de nuestro as cuerpo, well como lo as es how we el coordinate torso across y cómo different systems. coordinamos diferentes sistemas. So, how we coordinate our eye and head Así que cómo movements coordinamos nuestro in order to visualize a target and nuestros ojos, interact cabeza, that with how para we visualizar un objetivo y ver cómo lo control our podemos posture. controlar esta postura. So I'm sure there's a number of you sitting at a desk. Supongo que hay la mayoría de ustedes and sentados there's en probably many things un scattered all over escritorio that desk, just like mine.
And I just y want you to quizás quickly con pick muchas up cosas. something Y such as a quiero que pen. tomen algo directamente, quizás como un lápiz de su escritorio. And I want you to Y recognize quiero that que you didn't reconozcan really have to think que too ni siquiera hard tuvieron que pensarlo about all the different sobre todos los components that went in diferentes to being able componentes to produce that que movement. estaban ahí para poder realizar ese movimiento. And that in particular, Y eso there could have been an infinite podrían amount haber of sido different strategies that we infinita could have cantidad used de to pick up movimientos that que same podríamos haber hecho. implement, whether or not it was a pen like my Hubiese sido example algo, there. un lápiz, But that the central nervous system pero el allowed you to sistema execute nervioso that in such nos a short period permite of ejecutar time. eso en un So tiempo that there tan must corto. be these Así que tiene que haber shortcuts algo, in algún in atajo the central nervous system that en allow us el to sistema execute these moves so nervioso que nos rapidly. permite hacer esto. So when it comes to reaching, Así que cuando we can hablamos break it down de into some different de components. agarrar algo, For o sea, example, diferentes you would have had componentes. to Por have ejemplo, visualized the visualizar object that you wanted to el pick up. objeto que queremos tomar. And this would have been really Y important esto to podría haber provide sido us muy with importante accurate para visual entregarnos information con to set up the rest of our información movements. precisa para poder tener todos nuestros movimientos en tanto. Then we would have initiated our De ahí arm movement, empezaríamos nuestro and movimiento this would have del been brazo, directed from the y esto central hubiera sido nervous system directamente itself, del from sistema the nervioso, primary motor cortex primero la to those corteza de primary moving motor, muscles via the motor la que tracts. se centra en los músculos, And whilst we're probably not aware of it, y algunos no están as we reconociendo are mucho, pero moving through that arm mientras nos trajectory, movemos we en ese would have trayecto, been using sensory hubiésemos information estado either from usando proprioception información or sensorial, vision, particularly, in order particularmente de la visión, use that feedback and update the movement as we continue along, para so poder that we actualizar can el movimiento hasta llegar al successfully achieve our objetivo task. y poder terminar esa tarea. And so when we're Así producing que these cuando probamos reaching movements, estos it was probably movimientos de very easy because alcance, you were sitting in quizás súper fácil a porque very estaba stable sentado position. en una But what una happens posición when we're estable. Pero ¿qué standing pasa cuando estamos de pie and we began to think about reaching beyond y our arm's pensamos length? pensar más allá de nuestro alcance? In the video there, you saw that as we En started el video, to como ven move que further and mientras further, empezamos a it movernos changes más lejos, the position of our body center of cambia masses como in relation el centro to de masa the base cambia support en afforded relación by our a feet. la base a And in nuestra base terms que of serían los pies. preparing movement, En términos we de have preparar postural movimiento, adjustments that occur. necesitamos postura, cambios de postura. Traditionally, Tradicionalmente, these have been considered to estos have han these sido muscles, con postural muscles in the back and the lower limbs generalmente that activate actividades inferiores, nuestro torso, prior que se to activan the initiation of anteriormente our arm movement. del movimiento de los brazos. And the thought process behind these is Y that el pensamiento de esto es these que were anticipating esto estaban anticipando destabilizing la capacity of our arm destabilización movement going forward, de and nuestro that it brazo was yendo to hacia adelante. minimize Y the esto era movement para of the center of minimizar mass. el movimiento de nuestro centro de masa. However, there was another theory Sin embargo, hay otra teoría more que recently salió that suggested that the coordination hace in these poco, que postural habla muscles que la that we were coordinación de seeing estos wasn't músculos de really postura for stability, but was actually used to no eran acerca generate de la power estabilidad, to the arm to lift the arm up. sino más que nada por el tema del brazo. So what we wanted to do is we wanted Así to que lo look que to queremos see hacer, queremos whether ver or not very large si heavy es así segments like the o no trunk, which qué definitely sucede play into con balance, nuestro torso, would si en verdad afecta nuestro be balance used to help reduce the movement of this center of mass, y de or verdad to ayuda a aid reducir el in driving your movimiento body o forward ayuda towards the a hacer goal que el or cuerpo the se target of mueva the reaching movement. hacia adelante y poder agarrar el objetivo. And so considering this, we Así thought, que considerando esto, how could we find a way that ¿cómo would podríamos prioritize encontrar balance una needs prioridad over, say, for example, our movement needs? que And what we necesita did nuestro was we movimiento? looked at different Y lo que hicimos fue challenges hacer for diferentes balance. desafíos en el balance. And so in the example that I gave before, Y como en el we ejemplo que di have our anteriormente, seated posture, teníamos una which has this very large versión base of support. sentada, ¿no es cierto? Una base And when we amplia. move to standing, this Y cuando reduces. separamos, esto reduce. And when we la- reach out, that Y center cuando of mass moves vamos a forward again. alcanzar, Better el still. centro de masa se va hacia adelante. Pero aún But así, if we try and use these pero paradigms si that intentamos solamente estos minimize paradigmas that base of support, que minimizan do we esa base still see de soporte, aún ven this muscle coordination esta coordinación muscular aims to hold and que stabilize that center of mass intenta ayudar position. y
estabilizar nuestro centro de aim to masa drive that body o position forward? ayuda a nuestro cuerpo a ir hacia adelante. Another interesting thing about applying a Otra cosa postural challenge interesante de like this aplicar and looking esto, at the estos movement desafíos preparatory y muscle ver activity, sobre la actividad is that muscular en el movimiento es que we can also see how también different podemos ver systems like cómo our eye-head diferentes sistemas control como changes ojo y cabeza cambia when we have these increases to cuando balance tenemos estos incrementos. requirements. So whether or not, for Así example, que, por ejemplo, these sensory signals that las are being señales upregulated sensoriales que in se order for empiezan a us to regular maintain balance para nosotros poder mantener interfere balance interfieren with our ability to produce con nuestra a habilidad rapid movement. de hacer un movimiento rápido. And the rationale behind this Y la comes because racionalidad of the atrás de fact esto that viene there are porque specific areas within the hay áreas brainstem específicas itself dentro that del integrate del sensory cerebro, del motor tronco information, encefálica, que mantiene esta but they're also información, responsible pero for también son visual motor responsables control, so de, eye-head motion, as de well la as visual. these preparatory postural adjustments Incluso that we esos see prior to ajustes reaching, prematuros, como es so alcanzar prior to algo. a voluntary movement, Eso as well previamente as antes de un movimiento. reactive Incluso postural al adjustments that we have reactivo, que when, sería, say, for example, por we ejemplo, get a perturbation, so we get pushed. cuando nos empujan. So considering that all of these seem to Sí, have a very considerando todo similar esto neural que basis, pasa dentro de at nuestro least from a cerebro, structural perspective, por lo menos de una forma estructural, we were interested to see whether or not the nos need interesó to ver increase si había sensory que integration incrementar or the need to attend lo que to era el sistema balance more sensorial o poder would ver si interfere era with el the balance o ability si el to balance prepare movements, interfería or at least eh, the coordination of muscle sobre el activity to prepare those movements. alcanzar algún objeto para el movimiento de los músculos. And we thought that whether these paradigms would be Y able pensamos que to estos paradigmas let iban us a investigate whether or ayudarnos a not investigar si vision efectivamente la visión needed to be stable for either necesitaba the estar target and estable to achieve the goal, durante or el objetivo y to agarrar use algo, vision for balance, o usamos la visión para el balance, or whether or not we would be able to drive o the simplemente movement through podríamos these llevar el postural movimiento adjustments, or durante whether we would estos see cambios posturales, o a íbamos a coordination ver in muscle activity alguna that would coordinación en la actividad be muscular, different depending ser on the diferente, challenges to balance, ser because diferente one would según el prioritize balance, movement en el initiation caso de que and uno another priorizara uno sobre el otro, prioritize the need to keep stable. que sería priorizar el balance. So if we go back to these different Así que components si of vamos hacia reason, atrás we estos diferentes decided to componentes, ask a decidimos few different questions. preguntarnos las siguientes preguntas. And so we used these paradigms Usamos where estos we had paradigmas individuals donde reach teníamos across personas intentar alcanzar algo, number of different target directions, diferentes objetivos, diferentes direcciones. and we changed things such as Y how cambiamos far las cosas individuals sobre had to como qué reach. tan lejos tenían que So either they had alcanzar to algo. reach O sea, que within tenían que alcanzar their como arm's length dentro or del beyond their alcance arm's del length, brazo o más allá. and you can appreciate that the trunk involvement Y in both podemos those ver scenarios would be very, very different. So you don't y have to use your podríamos ver trunk como in order to el reach torso something within arm's length, se iba a but you mover do when it is diferente, beyond. como sería dentro, como fuera del alcance del brazo. And we also try to really Y también intentamos leverage these eh, changes to multiplicar postural estos challenge by cambios getting en la people to postura, stand on things like a beam haciendo a las personas colocarse and arriba not sobre algo providing any y tampoco stability entregando ninguna at the end of the estabilidad movement. o So these were balance al virtual final targets. del momento. Por lo And so tanto, therefore we eran could look and see objetivos whether or not virtuales. movement preparation Así podríamos ver was si la altered preparación based on this perception se of alteraba según instability that might la occur at the end of the movement. inestabilidad independiente del movimiento. So what I found is that Así que lo que encontramos the coordinated muscle activity across que the trunk esta muscles actividad muscular really con didn't lo seem del to be torce linked to this en realidad traditional parece theory of estar center of vinculada mass con esta teoría stabilization, but del that centro de it was nuestra linked masa, to driving the pero trunk más que nada itself está vinculada a llevar towards the el target of torso interest. hacia el objetivo. And I'll just quickly Y voy a step tratar you de through the rápidamente graphic that's here, because mostrar los gráficos there's que a tengo lot of acá. lines and there's a lot of Hay numbers. hartas líneas y But puntitos. essentially, Pero what we see esencialmente is lo that que there vemos are three es que hay different tres groups diferentes grupos of muscles, de músculos and the
different target directions can be seen from left Y las to diferentes right. direcciones se pueden ver de izquierda a derecha. So what we're seeing is that those Así que lo que muscles estamos that viendo have es que las a personas higher que, value los músculos que on the tenían left-hand side el valor más alto que were está a la mano izquierda, coordinated towards those estaba targets that coordinado were on the directamente a same los side objetivos as que the reaching estaban arm. As casi we al went alcance del brazo. towards the center, we have these ones that Cuando these la curva muscles se that va peak hacia in el the center, centro, as you can see here in group 2, and finally in como group en el 3, grupo we 2 have y en el grupo 3, muscles that los have a músculos higher peak towards the right-hand que side of the target, which se would be activan más a la those derecha, targets that are across the midline. y eso eran los que estaban después de una línea central. What we see is that if we look at what Lo que muscles vemos are que sí, composed in each of these qué different groups, músculos eran los que estaban en estos grupos, and we think about their functions, y pensamos en su función, that we would expect esperábamos that they are que driving the body esos llevaban towards the target rather than al cuerpo al objetivo en vez de the stability where we la would see estabilidad que where la we que would see veíamos, these donde curves veíamos estas in the curvas opposite direction. en el sentido contrario. And what we looked at is Y that lo que when we empezamos put a ver this es que through a rigorous cuando empezamos analysis that un sistema took riguroso all of the muscle activity para ver toda la and actividad then muscular tried to e pass intentar out synergies or muscle la synergies que of their era own or sinergia groupings o of their sinergia own, muscular, el tema del brazo, we find that these similar encontramos different que groups come across that are for habían the grupos similares ipsilateral, que estaban más abajo, the central, and the ce- contralateral cen- targets, centrales, laterales, contralaterales, and that they're comprised y que comprometían different proportions of diferentes muscles proporciones de músculos that align with what que we se were seeing alineaban con lo que in that veíamos previous figure. en la figura anterior. And that when you combined muscle Y activity cuando that was seen combinan la across all actividad three muscular different directions, entre las diferentes tres direcciones, apologies, not directions, but distances. So within perdón, and beyond distancias, arm's reach, incluso dentro o más allá del alcance, we found that the same muscle synergies encontramos que las mismas sinergias were musculares found and could se encontraron replicate y se podrían replicar the movement preparation strategies la occurred. preparación de movimientos. So in saying that, Entonces, despite the fact que aunque that the trunk wasn't necessary que to el move torso no era necesario para moverse, for those within reach targets, esos los que estaban dentro muscle del activity objetivo, la that was actividad preparing muscular the que arm se estaba movement itself preparando within the antes trunk del movimiento dentro del torso was similar whether or not the era trunk similar. Aún had to así, promote the movement el itself torso and hubiese had to tenido que have haberse trunk movido o involvement, no, or whether or not o it was just within solamente estaba incluso dentro arm's reach. del alcance del brazo. So what it says there is that there's a similar Entonces lo que strategy dice being es que hay used una despite similar estrategia the balance constraints being sin afforded importar by el tema reaching del beyond balance, or within arm's reach. So que movement aunque distance. sea agarrar un objetivo dentro o fuera del alcance. When we looked across our Cuando different miramos postures that changed diferentes our challenges posturas to balance, que cambian este desafío, where what we would expect lo que is that esperábamos as the balance era requirements que increased, mientras aumentaba el that balance, if the central nervous system was si el responsible sistema for nervioso central era prioritizing responsable de stability, priorizar la that we estabilidad, would see clear podríamos differences ver in these diferencias changes en estos muscle cambios coordination and en la coordinación muscular coordination of the movement y itself. coordinación del movimiento en sí. We actually found that Lo que en realidad encontramos we've had very similar que teníamos eye, head, and hand lo que era coordination ojo, cabeza y across the brazo o postures. So here on the combinación left, eran you can see that similares we en have diferentes these posturas. signals going across Entonces time, so estas across the movement, señales que iba and durante they're el all movimiento linked y to the todas onset of our arm llegan movement, which is in a lo F. que es el brazo. And you can see that there's very little change Y podemos ver across que hay four diferentes postures cambios dentro de las 4 posturas to this coordination. en esta And this is coordinación. despite the fact Y that esto es these four aún different postures cuando estas 4 posturas provided distintas different entregaban challenges to balance. distintos desafíos And al we can see balance. that in these four plots Y here, podemos ver que en estos 4 down the gráficos, side from top to bottom, de arriba hacia where abajo,
we have this position of the center of Y tenemos mass esta posición during del centro de masa durante the motion. el movimiento. And so you can see there that the spread of that Como pueden position is ver, very, very different cómo se depending on esparce whether or not you're es diferente según and it's moving estás further de pie and more o laterally, alejándose y más or lateral, we're on a beam which restricts mientras que sobre a un our base of tronco support que solamente te entregaba ese soporte in the anteroposterior entre lo que era posterior, una dirección posterior. And interestingly enough, when we looked at como the muscle vemos, coordination, La and this time coordinación de los across muscles in músculos the durante, trunk and the en lower este limb, caso, de las extremidades inferiores y el torso, we found that they encontramos didn't really que change no cambiaban as much as we would expect or como in pensábamos que opposition iba a cambiar across those different postures. o según diferentes las posturas. And so what you can see here is that Entonces each lo que pueden ver individual acá line es que on these plots cada línea represents individual that representa tuning of muscle activity similar to ese what cambio we en saw, el músculo. and that again Y de the nuevo, different colored groupings here, so you have los blue, diferentes colores yellow, así, and white, azul, amarillo, blanco, show you that different muscles muestran los diferentes músculos are coordinated for different directions of que motion, se coordinan a diferentes movimientos en la dirección. and that they seem to be they are Y se similar ve que son despite those similares changes in aún balance. cuando hay cambio en el balance. So we don't see Así que no vemos these lines change estas in direction líneas depending cambiar on en dirección según, balance constraints. según limitaciones en el balance. So in Así the que end, al for final, all of this, what we found después was de that todo lo que encontramos es que balance constraints las did not limitaciones seem al to balance alter coordination no for eye and alteraban arm, la coordinación and de ojo, cabeza y brazo. that the body probably Y que el cuerpo prioritizes probablemente gaze control prioriza and la uses, mirada whole y body usa coordination todo el cuerpo, una coordinación de todo el cuerpo, over trying to maintain balance, especially a, during a- this a movement mantener preparation el phase. balance, incluso al prepararse para el movimiento. Further, that these similar tuning curves for the muscle coordination Estos cambios were evident para el across different movimiento, postures. que eran casi similares dentro de los And from cambios de that, what postura, we derived was that y lo que sacamos de esto es que, at least for movement por preparation, lo it menos was en la important preparación del movimiento, to have this era coordinated importante response to drive poder the mantener motion, esta coordinación and that feedback once the arm was in motion y esta was sufficient, retroalimentación at del least in our brazo healthy cohorts de that we movimiento. used to look at these mechanisms in order to retain balance at the Y para end of the poder task. mantener este balance, siempre estuvo ahí atento a lo que era la retroalimentación. But is that all that we learned? And Pero eso es todo lo whilst que I could aprendimos. talk more about the science, Incluso podemos hablar un poco más de esto. research itself Dice, la is more investigación about the es más experiences acerca that it de also la provides. experiencia que entrega. And so I was very, very Así fortunate que, during my por lo time menos, that estuve in muy order agradecido to de que en mi achieve tiempo, these para scientific poder results, lograr I had to estos logros, travel tuve que quite viajar considerably considerablemente to gain the hands-on skills para poder obtener todas estas habilidades, in order to test. para poder For hacer las example, pruebas. I spent some time in Por the ejemplo, UK, pasé in tiempo en France, el Reino learning, Unido about aprendiendo non-invasive brain stimulation sobre and ways that we estimulación can cerebral, probe the donde podríamos motor cortical tracts, colocar sondas o incluso as monitorear as well as como sort of también skills and tools algunas that habilidades we y can use to herramientas alter que different podríamos, sensory con las que podríamos feedback alterar modalities. estos sistemas Altering sensoriales, vision or proprioception. como alterar la visual. I also got the opportunity to También learn tuve la some oportunidad other de essential aprender skills, otras habilidades esenciales, including como things lo on son communication and la strategic planning and comunicación, networking planificación, through- estrategia y vinculación through my involvement with the International Society of Posture con and el Gait voluntariado, con Research. And so this is as it said, is an international society that is como full of like-minded una people sociedad that, internacional de investigación, cultura y where paso, you get to que listen to personas the similares cutting-edge hacia ti, donde uno research puede of what's going on preguntarse cada uno posture and gait control. y aprender de cada uno sobre el tema But de la those- postura y el Those paso. skills
pero feel are esas just as habilidades important, and those pienso que son muy experiences, importantes just o as incluso tan relevant importantes in the o pursuit of science and irrelevantes, research. intentando llegar a lo que es la ciencia y la investigación. But there was definitely things that I was missing in my Pero hay cosas repertoire, que también sé que and that's what brought me me faltan to the US, y esto me llevó a los Estados Unidos, where I wanted to focus donde on not quería just the discovery enfocarme, no phase of research solamente and those mechanisms, enfocarme en but el descubrimiento applying de las those cosas, pero también aplicarlas. mechanisms Es to the aplicar esos populations that might mecanismos need it a most. la población que lo necesitaba más. And so just similar to my stages of Así que research, similarmente como los pasos de mi nowadays investigación, what I do ahora lo que hago with a number of members of the VCU Motor con Control Lab con is varios personas design de and lo que es develop del BCU es desarrollar rehabilitation therapies using virtual terapia reality. rehabilitadora usando la realidad virtual. And what we specifically focus on are Y lo que nos things enfocamos such as específicamente son chronic como pain conditions, Parkinson's problemas disease, de and dolores, other movement disorders. para Parkinson's y que sea otros problemas de movimiento. And the reason that we use virtual reality for rehabilitation Y is that la it razón por la provides que a lot usamos of realidad benefits virtual that es can often be porque barriers hay in a general varios sense. beneficios dentro. We're able to create these environments Podemos crear that allow ambientes que nos individuals to permiten practice a las personas over and over practicar again una y otra vez without other changes, sin and cambios therefore they can y por lo acquire tanto ellos the pueden skills adquirir habilidades and be tested y with certain movement probarlas behaviors con algunos that we movimientos desire que nosotros podemos in repetition. interpretar repetidamente. Because we create these environments Y como completely, podemos crear it means that estos we can ambientes, also significa que también manipulate podemos many of the different manipular sensory inputs that people diferentes partes are sensoriales de exposed lo to, que la gente puede estar expuesta. and we therefore can directly Y por lo tanto podemos impact directamente the tener un specific movement impacto behaviors that en people algún are movimiento que la going to learn gente in the va system. a aprender en este sistema. So we can use visual feedback, Así que and podemos we usar can use haptic or una tactile retroalimentación information visual a in order haptics to alter para movement poder behaviors. alterar los And movimientos. finally, we can package all of these Y together finalmente podemos agrupar to todo start to esto begin to y provide empezar a poder individualized entregar care cuidados solutions personales, soluciones de depending cuidados on personales the según, severity of a condition or the type según qué of tan grande es el movement problema deficits that somebody o el déficit that de comes movimiento into que alguien clinic tiene with. de la persona que llega a la clínica. But it's not just about making something Pero that's no es fun. solo acerca de hacer algo que es We have to divertido, make sure that también tenemos the que therapies that asegurarnos we design and que las develop terapias que desarrollamos are creating the movement behaviors and the movement se patterns that crean we los expect movimientos are que going to be nosotros beneficial for the esperamos individual. que And sean one of the key beneficiales things para that la we've come persona. across Y algo importante que that can be llegamos, challenging in that que puede respect, ser is the difícil, immersive quality of the virtual reality. es la inmersión del mundo And de la realidad virtual. even simple still is how we present information to Incluso an cómo individual in the presentamos la virtual información a environment. una persona en un ambiente So, virtual. you can see these two videos. The one Pueden on ver the estos left dos videos en la izquierda. is somebody playing Es one of sobre our alguien very early jugando versions of virtual una versión dodgeball muy así in a nueva de third-person Dodgeball. perspective. And on the right, you can see that they're A la in the virtual derecha headset and they've ya got a está first-person dentro de perspective. la realidad virtual con una presentación de primera persona. And recently, some work of a colleague of mine in Y the un lab trabajo found reciente that de un when we colega mío compare dijo que the exact encontramos que same cuando gameplay, comparamos just el tipo de changing juego whether or not somebody looks at it o la from the jugabilidad, third los perspective diferentes or first cambios, perspective, viéndolo de tercera persona, that we get these changes in movement behavior. veíamos estos cambios, So there's changes en el in movimiento. joint displacements of the lower limb and the trunk, por as well ejemplo, as extremidades where people inferiores are y el actually torso, o intersecting incluso dónde están interceptando with the task at hand. la tarea que se le está pidiendo. And so the take home here is that Entonces lo que sacamos es if we que think about how the si pensamos, Nintendo Wii, por or the ejemplo, la Nintendo Microsoft Wii Kinect, or these o other la game Kinect de platforms Microsoft o estas that otras are being used for plataformas que therapeutic se usan purposes are para usos utilized, terapéuticos, they might quizás actually be producing tengan, different movement estén behaviors produciendo than what we're diferentes hoping movimientos develop de lo que nosotros esperamos interventions or para therapies las may. intervenciones o terapias.
And so finally, what we do Y in our finalmente labs lo here is que that we hacemos integrate nosotros acá es que motion capture integramos, so that we eh, can cap- get real-time capturamos el motion movimiento of para the poder tener participants streamed algo, onto the virtual movimiento environment, en which tiempo real helps dentro del improve that del immersive mundo quality, virtual, para poder mejorar lo que as es la well inversión, as well as como también, changing como different features of the game también to cambiar improve diferentes engagement. opciones en el juego para poder cambiar los temas. And ideally, what we try and do is that we Idealmente lo try que and queremos promote hacer es que movement using all of podemos these features, aumentar el movimiento, and that by promoting agregando todo esto. we can start to reduce Incluso individuals' con esto pain. también podemos reducir And this is very, el very dolor specific que to something sienten. like chronic pain, Y esto es which como dolor de rather than espalda, being resulta que en vez a de ser structural injury or an acute injury una, to a structure, una herida estructural, we are well aware that it is very much nosotros more estamos a conscientes de que es mucho algo más, integration or que interplay es como between algo que está integrado biological and psychological biológicamente y factors that play psicológicamente, into this sensitization. que entran a la desensibilidad. To finish, I just wanted to end with some very important stuff. Sí, quiero And terminar that con is algo that importante, que es there's que really many ways to explore hay movement control. muchas maneras de poder Personally, I'm explorar el somebody that has movimiento. loved to learn new Por ejemplo, a mí skills. me encanta And aprender so nuevas habilidades. throughout my time, I've tried Durante mi tiempo to he follow that, which intentado is seguir why eso y es I've por eso learned about brain que he stimulation, aprendido sobre EEG, estimulación cerebral, sensory perturbations. percepción, sinestesia. I've been fortunate that by Y searching for those skills, agradezco it's también also que taken me poder around the world. encontrar esta habilidad me ha And llevado I've gotten to alrededor del mundo experience y very poder different technologies and how we're experimentar using todas estas diferentes or how tecnologías y research in cómo general utilizarlas, o individuals cómo are using la investigación o los investigadores cutting utilizan edge technology to create tecnología de mutuals punta para that poder help individuals. crear estas cosas que ayudan a las I've personas. also been fortunate that I've been able to build a network of También colleagues que he podido through crear my volunteering with the International Society of Posture and Gait Research, and that not only does this let me see what others are doing, but it allows no solamente esto me ha ayudado a sharing of crear knowledge un across objetivo donde podemos across encontrarnos con borders. diferentes personas y poder seguir revisando, pero esto también nos ayuda a todos nosotros para poder conocernos y llevar incluso a las personas afuera de otros lugares. And you always realize that you're never the smartest person in a Y room, hay que siempre because there's saber always que something to learn, nunca and hay there's una always something to persona, challenge you, and it's nunca not somos las personas más just to your inteligentes en un posture. lugar. Incluso como pueden ver, algo tan importante como es la postura. And so on that, I'd just like to thank Y así quiero Jeffrey for agradecer translating a for me Jeffrey today, por as poder well as the traducido, University of Atacama for incluso a la Universidad de Atacama, the talk, por la invitación. and I'm happy to take any questions. Y, y feliz de poder tomar algunas preguntas. Okay, thanks, Alexander, to you. Question time. So, vamos a abrir el micrófono por si alguien tiene alguna pregunta. También se dio la opción por el chat a que pudieran dejar alguna de sus preguntas por escrito. De todos modos, también vamos a dar la palabra. Joel está pidiendo la palabra. Yeah, thank you, Alexander, for your talk. Thank you for to the university to arrange this. I'm very interested in the motor control of posture, and I have a question. It wasn't clear to me. How do you make the difference between this probably reactive muscle activation and maybe the anticipatory muscle activation? But because I believe that is the big difference if that you made between the two theories, right? So it's specific if you can go deeply in that way. Okay, so most of the research that I talked to there, especially for my PhD, is purely related to what we would consider feed forward muscle activity, so the anticipatory control. And this comes down to the fact that when we are doing a reaching movement is quite nice because
we can consider that the primary movement is that of the arm, and therefore that anything outside of the activity to drive the arm forward must be postural in nature. And as you mentioned, the theory, traditional theory is that because we see muscle activity in muscles of the like posterior muscles of the back and the lower limbs during these arm reaching tasks, that that muscle activity must drive the center of, must try to limit the amount that the center of mass moves due to our volitional or voluntary movement, which is very different with respect to what a reactive postural adjustment would be. Say, for example, if you're on a bus and the bus stops suddenly and you essentially get a perturbation and you have to purely drive off the sensory feedback that you're receiving. Whereas with the anticipatory control, because you're voluntarily making that movement, you can prepare your postural strategy prior to the initiation of what would be the perturbation to the system, which would be your arm movement. Now, does that answer your question particularly, or did you want me to go into a little bit more? Yeah, my question is specifically like, what is the basis when you make the differentiation of the muscle activity that you record to say this is a muscle activity to initiate the movement of reaching, and it is not an anticipatory muscle activity? Right. So anyway, I'm sorry. So what is the time zero that you are looking at? The time zero, so I apologize. So the time zero is the initiation of the arm movement. So before the arm has started, this is all muscle activity that's occurring before the arm has started to move. It's before the arm. Yeah. So this is why it is anticipatory. And so the arguments that we try to make is that actually when postural adjustments, anticipatory postural adjustments, which is probably the term that you would find in the literature when you read about the traditional theories, they use methodology which is generally like an arm raising task. And that's why these muscles that activate for the back and for the lower limbs is initially thought, oh, well, because the arm produces a center of forward motion of the center of mass, that this muscle activity all this muscle activity that occurs before the arm even moves is to anticipate and prepare yourself for this forward movement. So it ends up being that the center of mass should have net zero movement. So it should remain stable or minimize its change. Whereas we would, I guess, my lab group back in Australia and I would argue that in terms of the paradigms that have been used to investigate this previously, it's been a lot of arm raising tasks where we're moving, whilst the center of mass does move forward, you can take this same postural activity and interpret it as generating the momentum for the arm to be pulled upwards. And I know that there is a lot of to and fro in the research about this, but what we find is like the whole idea of my thesis was to see if we could find situations that would prioritize balance. Would we see a change in this anticipatory postural adjustment where it would minimize center of mass movement? And that's why we tried to use these different postural challenges to see if, okay, this muscle activity that we originally saw in the trunk would invert when for stability purposes. So it wouldn't drive us towards the target, and it wouldn't have a center of mass position change that seemed to do the same. Does that clear things? Is that a little bit more clearer? Because I didn't get to go into those details in the talk itself. So I appreciate you giving me the opportunity to talk through that. Well, thank you a lot. Well, Alexander, Marco has a question. Of course. Marco, in Hola. Spanish, can you translate? Gracias, justamente como dice Celia.
My English is not very good looking. Alexander, primero que todo, buenas tardes. Gracias por la presentación, se agradece en sí. Gracias también a los presentes, a nombre de la universidad. Quisiera hacer, en realidad, varias preguntas, pero para acotar el tiempo, en realidad, quisiera centrarme en una en particular. Tú hablaste particularmente de los ajustes en sí, de los ajustes posturales anticipatorios, incluso le conversabas también a Joel acerca del feed forward, etc. Pero en el caso particular de los usuarios las personas con Parkinson en sí, que es al menos dentro de lo que veía tu mayor campo de estudio, ¿sí? Ahora al menos actualmente, ¿cómo han visto en el fondo la evolución en sí de estos cambios, o cómo se van desfavoreciendo estos ajustes posturales, ¿cierto? Con el avance en sí de la patología, de la presentación clínica? Sandra, Marco wants to thank you for your presentation. And regarding the feed forward that you told to Joel, he wants to know about your experience about the feed forward manner that you are working with Parkinson, for example. How is your experience about that? Well, I'll quickly say that the work that we're doing with individuals with Parkinson's disease at the moment is a little bit different, because this is part of my new role here at VCU. So we don't really look a lot at the feed forward control of movement in our Parkinsonian individuals. We're actually trying to look on the other side of things, where we're more interested in the fact that individuals with Parkinson's, one of the really important symptoms that they have that influences or impairs balance is axial rigidity or stiffness. Sorry, go on, sorry. Bueno, más que ir allá del control o la base del control de tipo anticipatorio, de lo que es postural, ellos están yendo más allá a los síntomas y a la base neural de la patología del Parkinson propiamente tal. Están yendo a ver las demás causas, no solamente desde un punto de vista postural, sino que un punto de vista más integral. Go on, Sandra. Yeah, so it definitely would, like we know that feed forward control of movement in Parkinson's individuals is altered and impaired, and a lot of that has to do with the direct I guess direct translation, if you will, or connection between sort of those thalamic pathways in the brain and the brainstem. Yeah. Claro, es más que nada yendo a la conexión que hay, va más allá de lo que es la conexión del control postural, que viene de esta parte del talámica, como también de la parte del control del tronco encefálico. Con Sandra. Yeah, and so unfortunately I can't talk more about in depth, but what I can talk to is that what I'm trying to do is use my understanding of trunk control to see if we can find therapeutic ways to reduce this axial rigidity in Parkinson's patients. Más allá de ir a buscar una explicación en sí de lo que ocurre con respecto al Parkinson o con lo que ocurre con respecto al control del Parkinson, él toma su experiencia desde lo que es el control del tronco, porque su trabajo principal es cómo se activaban los músculos del tronco en personas jóvenes, por ejemplo, para poder hacer una activación de tipo feed forward en el movimiento del movimiento señalamiento, el movimiento del brazo, como él habló cuando empezó con su trabajo de tipo investigativo, que principalmente cómo se comportaba la postura con el movimiento del brazo. Pero en este caso, él lo puede ver desde este foco, principalmente de cómo el TUN o la activación muscular se comporta a través del Parkinson. Y eso todavía, desafortunadamente, están en vía de explicación. So, just to finish, we are developing experiments to start to look at muscle coordination around the trunk, but more for reactive, so more for balance control rather than movement control, because we know that in Parkinson's, obviously the medications are very, very good for limiting tremor and those kinds of symptoms, but for more complex movement, so for balance and things like that, those
those reactive controls are really can often be made worse using Claro. using the medication. Es más que nada ir más allá de lo que es, por ejemplo, el uso del control postural o el control cómo se coordina la musculatura, es también cómo ellos, a través de diferentes experimentos, pueden también trabajar con lo que es el uso de medicamentos. Por ejemplo, cómo los exitosamente o cómo los medicamentos han ayudado a mejorar lo que son los tremores o lo que es la descoordinación que ocurre en el mismo Parkinson. Genial, gracias a ambos. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta en castellano, en inglés? Vamos participando. Esta es la ronda de preguntas. Si alguien quisiera hacer algún comentario o alguna experiencia con respecto a postura y control neural. I have a question. Perfect. So by any chance, you guys have utilized, how do I call it? So in terms of movement, have you already checked, for example, dopamine levels on the brain? Have you ever went that far in checking if dopamine levels affect how this movement is affected? So we haven't, but I would assume, just based on the previous literature and how important dopamine is for for movement control itself, like especially these are exactly the things that you see in individuals with Parkinson's disease, right? Is that there's a change in dopamine production in those deeper brain networks that then that's why you start to get erratic or those tremors, those movement tremors, and that's coming from a loss of dopamine production in those areas there. So I guess the only way we don't do a lot of wet lab work with what we do, but we try to use, I guess, validated surveys that look at, say, for example, when individuals with Parkinson's disease when their medication is starting to wear off, so that we can get a general sense of when, though, because the medication is mainly like D2 agonists, right? So it's mainly to make up for D2. that make up for that depletion, is that we look to see if the movement outcomes that we look at, say, for example, like the axial rigidity, whether or not those change based on how an individual feels, whether or not their medication is wearing off. It's not exact, but a lot of the times they've shown that it's much more robust to changes compared to, say, for example, a therapist or a clinician or a physician who will run through different tests to understand whether or not medication is wearing off. So I guess in saying that, it individuals know sort of on a more sensitive scale when they start to feel the effects of medication wearing off, and so that could give us insights into how those levels are playing out with movement control. But it would be very difficult to incorporate that into the work that we do. What we hope to do is that over time we can provide these clinical these tools that individuals with Parkinson's disease can use to try and sort of maintain their maintain balance control despite the influences that medication might be having onto them. And it's already being shown that exercise, just in general, and balance specific exercise programs can help individuals in the early stages of Parkinson's disease. Does that play to what you were asking, Jeffrey? Yeah. That means it's great, because I was also thinking even Parkinson's, like
people with depression, which their movements are really slow. Mm. So that's why I was thinking maybe if we could relate something Yeah. to that. And it's very interesting how you can have a crossover between like movement control and the physical measures we can test with movement control and psychological factors. So some of the other stuff that we do in the lab is related to understanding how fear cognitions and fear avoidance of movement plays into chronic pain. But in terms of like depression, you can see a slowing of movement. So you can start to look at very, very specific movements like saccades of the eye. So like eye movements, which Sergio can probably talk a little bit more to, but you can start to look at those and see how they change as an index of psychological factors, because like you said, they're very, very stereotypical, but these different factors can start to play in, and you might be able to use things like very simply like eye movements to start to classify or be used as a biomarker, if you will. Claro, Sander, para contextualizar un poco la pregunta previa de Jeffrey, fue acerca de lo que es el nivel dopamínico a nivel cerebral. Muy buena pregunta, Jeffrey. Y era principalmente el hecho de que muchas veces el efecto de la dopamina puede, ¿cómo se llama? Override, puede como solapar el control sobre la postura, ¿ya? Y eso todavía también está en vías de. Y la segunda pregunta era también con respecto a lo que era la depresión, que también lo que hay ciertos biomarcadores, como dice Alexander, con respecto a que podemos utilizar algunos elementos, algunos signos. Como dijo el movimiento sacádico del ojo te puede ayudar, por ejemplo, como una especie de diagnóstico, ¿ya? En el cual hemos trabajado con Sander también en cuanto a saber que algún error en el movimiento sacádico puede inferir a lo que es una alteración de tipo psicológica o psiquiátrica, ¿ya? Eso es importante también, ya que eso también es parte de lo que es control de tipo visomotor. Any other question or alguna otra pregunta, alguna consulta, estimados? Wilson. Bueno, agradecer a Alexander y la pregunta va más allá en el sentido de qué podríamos a lo mejor hacer en el pregrado directamente con los estudiantes y cómo motivar, en este caso, a la investigación en el estudio del movimiento humano. Again, he thanks for your speech. He's Wilson, he's an academic from our apartment, and he asked about how we can solve the problem with the undergrad in our bachelor of kinesiology, to have this to solve the problem with the research. How could you, for example, we could work with research inside the undergrad or the bachelor, not the postgrad. Instead of that, to encourage them. Yeah, so it's a very tough question, and it's one that lots of universities ask, and I'll admit that, you know, I've only had the experiences of back in Australia at the University of Wollongong and some experiences here about how different institutions try to incorporate research. And Sergio can definitely attest to when we were doing our graduate studies together that, you know, doing a motor control class that's only done in the very final year of a bachelor's means that people are often, students are already needing to make decisions on what they want to do into the future at that stage. Yeah. I guess I was very fortunate that I found that getting involved in the teaching side of things very early on in my undergraduate led me to understand truly what it is to be like the different roles that academics play. And that sort of pushed me into understanding more about research and how much
how exciting it is to sit down and to think, to get paid to think every day. But in terms of different mechanisms by which to incorporate research, I think that a lot of the times it really comes down to those practical components where you're trying to teach theory, especially in things like biomechanics or motor control. A lot of the times you can really incorporate miniature experiments into those, and you really just have to highlight how these mini experiments are research, and that, look, you're learning, and the way that we had to learn this originally was through this experimentation. And I guess that seems to be the biggest sort of transition that you can start to make is that movement control is very hands-on. It's very practical. It's why we all enjoy working into it. So how do we make sure that people, individuals and students, actually understand that this comes from specifically researching and testing these theories and ideas out, you know, and that it's not all known, you know, there's still so much that's unknown, and there's all new technology that's coming out as well. Sergio, I guess, do you need to relay that? Sorry. Wilson, en realidad lo que dice él es una gran pregunta, o sea, el hecho de que tanto, bueno, nosotros también lo experimentamos cuando hicimos nuestro curso en el posgrado. Bueno, Sander haciendo su bachillerato, allá el bachelor es como la licenciatura, y solamente en el último grado, o en la última parte del pregrado, por decirlo así, o el bachelor, ahí tú ves control motor. Nosotros hicimos también curso ahí de control motor allá en Australia, y es ahí donde realmente, recién empieza a ver el mundo de la investigación. ¿Ya? Y eso, bueno, para todos los estudiantes que están pendientes o están bien, que la verdad es que nosotros, por ejemplo, lo que soluciona o lo que podría solucionar son pequeños experimentos, ¿ya? Que pueden ser en la biomecánica, pueden ser en ramos de control motor, o simplemente en algunos de los demás ramos empezar a hacer pequeños experimentos o entusiasmarlos, encourage a ustedes a hacer pequeños experimentos dentro de sus ramos para así tener un mejor manejo de lo que es el experimento. También hablaba que el estudio, en el caso del estudio en movimiento humano, es bastante amigable. Ya ahora actualmente por toda la tecnología y todos los elementos que estamos utilizando, sobre todo, por ejemplo, acá bueno, y la mayoría de los laboratorios de biomecánica ya se manejan, por ejemplo, con estudio de fuerza, estudio cinético, videos, etcétera. Y con eso nosotros podemos empezar a trabajar, pero ya desde ya empezar a crear un trabajo, como dijo él, acá, mini experience, con pequeña experiencia de tipo investigativa, ya relacionando una o dos variables, cosas pequeñas, para poder entrar en el mundo de lo que es el análisis de tipo, ya sea biomecánico, control motor, para lo que es estudio de movimiento. Ya eso es lo que él nos dice. Just to add one last little bit, Sergio, is probably students just need to see research in action. You know, like we are a Department of Physical Therapy is a DPT, so it's this is a graduate school, and it's purely for people who are already chosen to want to do clinical research. Or not clinical research, sorry, but who have chosen to go into clinic. So we don't have a lot of access to students that want to do research here specifically, but what we do is we make sure that we have an environment that undergraduates know about our lab because of we're very fortunate. Virtual reality is a very sexy research topic and a very sexy research tool to use. You know, everybody's always excited to see what we're doing. And so we have developed like an internship program. So over the course of a session, we have a curriculum for individuals that come into our lab to not only help us with the research that we have to do, but to get exposed to all of the different tools that we get to use.
as well? Es principalmente decir que bueno, con las palabras, did you say sexy? Yeah, yeah, I did, yeah. Yeah. Es con respecto a que mucha gente del pregrado, hablamos del undergrad, mucha gente se interesa o ve los laboratorios a los cuales ellos muchas veces no tienen el acceso debido a que son solamente para grados o para lo que hace él, por ejemplo, el posgrado o el postdoctorado. Y muchos de ellos lo ven como un elemento sexy, como un elemento muy llamativo, pero no lo ocupan o no van a ocuparlo. Y es lo mismo que estamos haciendo nosotros. ¿Ya? La idea es que ustedes, chiquillos, o chiquillas, estudiantes, es que se empiecen a interesar un poquito. ¿Por qué? Porque esto es lo nuevo que viene, esto es lo que es, por ejemplo, muchos elementos, sobre todo de tipo clínico, ¿ya? Ojo, también Alexander manifestó que él no es clínico, ¿ya? Es más experimental, ¿ya? Y esas son las dos vías que uno ve realmente en la kinesiología, porque él también trabaja en un departamento de kinesiología, de physical therapy, y él ve la vía de tipo clínica, ¿ya? Que muchos de ellos se interesan en la parte experimental o trabajar en experimental, pero lo ven como algo, como decía él, de tipo sexy o de tipo muy llamativo, ¿ya? Y eso es lo que ustedes tienen que juntar o empezar a trabajar, que es el método científico, y también trabajar lo que es la experimentación, principalmente. The hardest part is always just get the introduction, because if you're a student and once you're introduced and you understand like the expanse that research is, usually it's not very hard. You've already generated the momentum, but it's being able, like you said, it's just being able to introduce it and to show the benefits of, like, it's not just wearing a lab coat and being in a lab. That's just one part of research. You know, you have to be able to communicate and to collaborate across larger sections. You have to be able to have that research visible as well, you know. Es principalmente no solamente el introducir o llegar a un laboratorio, ¿ya? Porque una cosa es la observación, estar ahí, también es el integrarte a un equipo, el integrarte al trabajo, es obtener experiencia, ¿ya? Y en cierta forma, bueno, muchos de los laboratorios que están en general, y muchos de ustedes también se han comunicado con gente que trabaja en laboratorios de análisis de movimiento, y la respuesta es súper amigable, o la respuesta también por parte, por ejemplo, Alexander o nuestro supervisor, es siempre de contestar o siempre de invitarlos a trabajar con ellos, ¿ya? Y eso también es importante, lo que dice Sander, es no solamente estar ahí, sino que también integrarse y empezar a crear ideas, ¿ya? Siempre cuando uno llega a un laboratorio, en el caso también en general, uno empieza a hacer lluvia de ideas y empieza a generar qué podría hacer con la electromiografía, qué podría hacer con la plataforma de fuerza, qué podría hacer con las cámaras, y así uno va insertándose en el mundo de la investigación y no yendo tanto a lo que es el campo clínico. Ojo, tanto la clínica como lo experimental, ambos mundos en algún momento se van a juntar, ¿ya? Eso es como importante, porque Sander, bueno, y yo también tengo una línea más experimental. Nosotros en algún momento tenemos que trabajar, por ejemplo, ya Sander está trabajando con pacientes con Parkinson, por ejemplo, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta de la audiencia? And Sergio, just the final add on that one is that it's very, very difficult to incorporate research unless the top is willing to follow your vision on it too. You know, it's hard if you are finding it to incorporate research into what you do and to show students if the university support is not thinking about the benefits of research as well. So sometimes it's up to an individual researcher to highlight the benefits of, you know, this could be a good teaching method to incorporate these things as well. So sometimes that's it. You have to fight a battle on two sides.
Sí, eso es importante también, lo que dice Sander, es que uno no solamente tiene que dar ideas o prestar la idea para un, sino que también el hecho de convencer o crear una buena línea de investigación, una buena investigación. Y eso es con lo que uno lidia, muchas veces con supervisores o con los jefes de laboratorio, que nos pasa. Por ejemplo, el hecho de que hayan muchas veces que hayan ideas que sean votadas o ideas que también pues, generen en cierta forma beneficios a la comunidad. Principalmente en este caso, en la línea de lo que es kinesiología o terapia física, los beneficios que tienen que ir directamente en el caso de, por ejemplo, adultos mayores, pacientes con Parkinson, pacientes con cualquier tipo de alteración neural o psiquiátrica o psicológica también, para lo que es el trabajo del kinesiólogo en sí y el trabajo integral. Ya no solamente, acá también estábamos hablando de lo que es el trabajo tanto no medicamentoso como medicamentoso, como nos expuso Jeffrey. ¿Alguna otra pregunta que quieran o que quede en el tintero para consultar a Alexander? Aprovechen. En todo caso, yo voy a dejar todas las conexiones para quien quiera consultar o en forma privada. Sander, ningún problema. Sander, well, I'm going to share your links, all your links, your PhD and post-PhD links for all the audience, if they want to communicate with you just in case of any doubt or Of course, yeah. Sergio, so just get in touch with me via email, or there's a QR link on the presentation that goes straight to our VCU website, so our motor control website. So any questions, send them my way. I'll be happy to chat. Ya, cualquier pregunta y cualquier cosa, él tiene el link de su universidad, ¿ya? Y Natalia dice, how can this help therapists in their neurological rehabilitation sessions for people with Parkinson and patients with brain damage? How the virtual reality, how yeah. can we help? So a lot of the effort starts with making sure that we base it all on the premise of trying to promote movement, especially with our Parkinson's disease patients. I would say I know less about, say, for example, movement disorders with like traumatic brain injuries. So with that kind of brain damage. But for individuals with Parkinson's, what we try to think about is that if we can promote specific movements and we can use the virtual reality as a tool just to entice people to make very specific motions, and that in turn will help improve their balance, and then that will help in turn improve their quality of life. So in terms for a therapist, the idea is that we might develop we might develop a virtual reality tool that helps individuals with Parkinson's move their trunk in very specific ways, and that a therapist can then tell an individual they can give them a VR headset, and they can go home and they can play a game that is going to force them into these specific positions, but not as like a worksheet that somebody's going to forget to do, like a whole bunch of exercises that somebody forgets to do when they go to the physiotherapist. This is because it's developed within a game format and it's interactive. You can go, and then I'll bueno, lo que dice Sander es principalmente que esto conlleva a un trabajo, sobre todo lo que él está desarrollando, que es la realidad virtual en pacientes con Parkinson, es que no es o sea, si bien es una herramienta, también tienes que tomarlo como un juego, como algo lúdico, en el cual el paciente se va a sentir otro tipo de entusiasmo, otro tipo de trabajo. No así como él dice, que típico el terapista físico, el kinesiólogo, que le deja una tabla
ya una worksheet con ya cuántas sesiones, cuántas repeticiones, sesiones, etcétera, y eso muchas veces se pierde. No, acá la idea es que con la realidad virtual tú estás comandando a una persona a que realice un juego, y ese gap o esa entrada es bastante valiosa para lo que tú quieres como parte de enseñanza. Es basada en lo que es el estudio, el trabajo del movimiento, pero principalmente es el trabajo de generar movimiento. Eso fue lo que dijo en el principio Sander. Natalia, ¿queda clara la respuesta? So, and just to add really quickly, Sergio, is that if we intervene early enough with Parkinson's disease, what we're hoping is that we can use these virtual reality tools to improve trunk control that reduces rigidity, and therefore that means that the quality of the life expands over the earlier periods. So a lot of the time for Parkinson's, if you've got somebody in the later stages, it's not something that we can regress or like that we can reverse. So it's all about trying to make sure, like giving something that somebody is easy for them to do, and they're not going to be put off by doing it early on as well. Claro. Lo que dice Sander es que no solamente es el trabajo del movimiento, sino que también si participamos en la rehabilitación de, por ejemplo, el Parkinson en etapas tempranas, nosotros también podemos alargar con este tipo de trabajo, alargar la expectativa de vida, sobre todo basado en el movimiento de estas personas. Y eso es lo que más interesa, eso es lo que importa, sobre todo ser muy preventivos con respecto a este tipo de trabajo, este tipo de tratamiento, ¿ya? Ideal pues, tomar este tipo de tanto evaluación como tratamiento, este tipo de trabajo en etapas tempranas del Parkinson, ¿ya? Para prevenir y así alargar, porque como dice él, muchas etapas ya avanzadas del Parkinson no pueden ser, son ya irreversibles. Irreversible. Bueno, yo creo que estamos bien, Livia, ¿cierto? Con las preguntas. Sí, si no hay más preguntas. Wilson. Una pequeña acotación. A lo mejor queríamos dejar invitado a una segunda seminario que tenemos también formando con Sergio, y a lo mejor Alexander, si quisiera ser partícipe también, en el cual ya amarramos ahí a mi amigo Joel, que preguntó y también me confirmó. Así que a lo mejor Alexander también dejarle la invitación para un segundo seminario. Sander, with Wilson, we are developing another seminar. So you are glad to be invited to this second seminar to work with us. We have a friend, Joel. He's studying a PhD in Australia as well, and he's going to participate on the further seminar. So you are most invited to this. Yeah, thank you. It will be good to hear how things have been moving along, because I know Joel very much about looking at those very different sort of aspect of neural control of movement as well. So not movement and balance, but actually looking at different sort of muscle contractions and looking at the central nervous system's role in producing those. ¿Alguna otra acotación o estaríamos, Livia, para hacer la... Yes, yo creo, ¿estamos? Okay, yes, thanks a lot, Alexander. We really hope to see you soon in a second seminar. I hope to get an invite to Chile once all of the coronavirus stuff. Yeah, of course. Side, okay. I hope so. Yes. Well, thank you again, and in name of all of us and from el Departamento de Kinesiología y la Universidad de Atacama, okay. Quisiéramos también en este momento aprovechar de agradecerles a Jeffrey
nuestro querido traductor, intérprete, impostor, como se pone él ahí en el... I did nothing. I did nothing. It wasn't me. Muchas gracias, Jeffrey, por tu apoyo, tu ayuda y por lo que hiciste hoy con nosotros. Bueno, sin nada más que decir, los dejo invitados para el segundo seminario, ya casándonos a todos. And see you soon, Alexander, y muchas gracias a todos por estar hoy acá. Perfect. Thank you, everybody. Thank you, Sander. Thank you too. Gracias. Bye. Aguante, Joel. Mamá, tú puedes como buscar. Aguanta el rock and roll. Nadie se va. Oye, a los que conozco, chao, que estén bien, súper buena la actividad. Santa Luna, que estés Bueno, bien. amigo Joel, te Gracias, amarré para la gracias. otra. Te amarré para la segunda jornada, amigo. Sí, no hay problema, cuente con lo que quieran siempre. ¿Ya? Bueno, amigo, un Que abrazo. estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao. Bien. Chao, chiquillos, felicidades por los... Felicidades, chiquillos. Y bueno, salió. Muy bueno. Sí. Jeffrey. Gracias, Jeffrey, el gran impostor. Jeffrey, Gracias. todos preguntan quién eres. Todos quieren saber Sí. quién eres. Que muchas Jeffrey, gracias. Jeffrey, yo soy tu manager. Yeah. So, everyone, please talk to my manager first, then I can ask questions. ¿Puedo contestar preguntas yo? Y sacó hasta una pregunta. Claro. Bueno, Sí, hoy sí. estamos todos acá todavía. Yes. No, ya se están yendo la gente. Oye, gracias por la asistencia, gracias por todo. Los primeros errores del principio son errores de principiantes, pero todo bien, todo bien. Y Un para la éxito, un próxima éxito. yo Se entiende. voy a encerrar a la gente aquí. Yo- Ya, chiquillos, que estén bien, cuídense. Chao, chao. Cuídense, chao. That's Chao, chao. Vidania. Los voy a votar a todos cuando salgan. Chao. Chao, Jeffrey. Millón de gracias. Estamos esperando que nos eches a todos. Sí.